Bueno, una bienvenida para todos. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente con cada uno de los estudiantes. Damos la bienvenida a los estudiantes nuevos del grupo número 12 y del diplomado también. ¿La qué? De naturopatía. ¿Qué es eso? Todo lo que tiene que ver con la salud. Ahí estudiamos fisiología. Vamos a pedirles, por favor, ahí de sus teléfonos que podamos estar pendientes, los micrófonos. Así que bueno, vuelvo y reitero la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos que nos están acompañando algunos por primera vez, aunque ya habían tenido esta clase en el primer miércoles. El segundo miércoles se suspendió por alguna situación de emergencia. Pero estamos hoy aquí nuevamente con el doctor Andrés, quien nos está impartiendo unas clases muy interesantes. Ustedes van a ver allí los temas. Él va a hacer hoy un resumen de nuevo para todos aquellos que en la primera clase tal vez no estuvieron, tal vez ya se les olvidó, aunque envié el video y el video está subido en el canal. Recuerden, quiero volverles a aclarar, ahorita hay muy poquitos estudiantes aquí en el chat que han entrado, pero la mayoría saben, pero tal vez para los nuevos, recuerden que sus clases oficiales están en plataforma. Mas, sin embargo, dentro de todo este proceso de aprendizaje, nos preocupamos de verdad, y yo creo que con creces muchas veces, para que cada uno de ustedes pueda tener una calidad de educación, puedan tener información válida, científica y una información que vaya a la vanguardia, aún en la parte de naturopatía, tiene que ir de la mano de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia tradicional, porque trabajamos junto con la parte médica, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de médicos que son los que nos apoyan tanto en el Centro de Vida Saludable, aunque a veces no estén presentes allí, pero mantenemos una unión para que ellos sean un apoyo para nosotros, igualmente para ayudar a todas aquellas personas que muchas veces pues se contactan con nosotros también. Y con este pensamiento, pues es que hacemos estas clases por Zoom, ¿no? Tenemos invitados muy especiales, y yo creo que los alumnos saben que no es fácil contactar muchas veces las personas que queremos que estén, porque sabemos su calidad de trabajo, su profesionalismo. Así que por eso les pedimos a la mayoría y a todos, por supuesto, que puedan asistir a sus clases, que son por Zoom, ¿no? Ya obviamente hay momentos en los cuales tal vez algunos de ustedes no podrán y la clase sí queda grabada, solamente que no se sube de inmediato o no tan rápido como quisiéramos por mucho trabajo que tenemos aquí en la fundación. Para todos aquellos que por primera vez están conociéndome, mi nombre es Aldis Martínez, yo hago parte de la Fundación Méncores. Somos una fundación aquí en Bolivia, la cual nos dedicamos en la atención a pacientes tanto físicamente o ellos vienen aquí o online también. Tenemos el curso de naturopatía, tenemos con el deseo de poder comenzar lo más pronto posible la escuela misionera y el orfanato que va en camino. Todos estos son los planes y bueno, hay muchas cosas ahí por hacer que estamos haciendo y que queremos lograr el objetivo de la fundación. Así que bueno, pues como ustedes podrán ver, tenemos mucho trabajo, más sin embargo, pues tratamos de subir las clases que quedan grabadas lo más pronto posible y generalmente se suben al canal para que ustedes tengan ese acceso, ¿ya? Así que bueno, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar la bienvenida a nuestro doctor Andrés Benavides también. Y antes de darle paso, pues vamos a hacer una pequeña oración. Me disculpan un poco la voz, que está un poco
allí en un proceso inflamatorio, pero mucho mejor, gracias a Dios, gracias a los remedios que el Señor también nos ha dejado. Así que bueno, esperamos cada día mejorar en todo este proceso que hay tan terrible que no sabemos ni qué es lo que está pasando, pero algo está sucediendo fuera de lo normal, ¿no? Vienen virus y vienen enfermedades que no hay ni un diagnóstico porque no se encuentra nada, pero hay algo en el ambiente que nos pone mal, y eso que pues nos cuidamos, comemos saludable, hacemos ejercicio. Imagínense qué tal no nos cuidáramos, ¿no? Me dijo un doctor, les quería comentar un poco eso. Y en la clase pasada les comenté que me habían diagnosticado unos cálculos grandes en mis riñones, en donde me dicen que tenía que hacerme cirugía. Obviamente, pues no quiere uno esto, ¿no? Y el doctor lo primero que me dice es, bueno señora, usted tiene que dejar de tomar gaseosas, usted tiene que dejar comer carnes rojas, azúcares, imagínense. Y le digo yo, doctor, mire, yo hace más de 25 años soy vegana, yo no tomo gaseosas, yo tomo agua, tal vez a veces no me tomo mis 3 litros, pero por lo poquito que me tomo mis 2 litros. No como azúcar blanco, trato de llevar una vida muy saludable y sobre todo aferrada a mi Dios para que me ayude a poder estar bien y a poder servir, que es lo que hacemos. Entonces, ¿saben algo muy interesante? Y con esto vamos a orar. Me dice el doctor, me dice, pues señora, la felicito, porque si usted no se alimentara como me dice que se alimenta y vive, pues usted no tendría riñones. Interesante, ¿no? Yo quedé muy impactada y les doy este testimonio porque yo solo puedo ver la mano infinita de amor y misericordia de nuestro Dios. ¿Qué tal si no me cuidara? Y yo no tengo antecedentes de mi familia, de nadie con problemas renales. Y pasan este tipo de cosas. Entonces, fíjense la importancia y lo maravilloso que realmente es cuando nosotros en amor y en obediencia comenzamos a escuchar la voz del Señor y a querer cuidar nuestros cuerpos, así como muchos de ustedes van a comenzar a conocer y otros ya han conocido y otros ya llevan mucho más tiempo en esta experiencia, ¿no? Así que de verdad que doy muchas gracias a Dios por esa experiencia y bueno, quería compartirla con ustedes y por eso estamos aquí dando estas clases y adquiriendo estos conocimientos para ayudarnos a nuestra salud, para ayudar a otros, para cuidarnos. Y qué importante es esto, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar, que el doctor ya está allí listo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias de verdad porque sabemos que en este mundo de enfermedad, pues hay tanto dolor. Hoy veíamos, Señor, allí en los hospitales, nos sentimos impotentes porque las personas están muriendo, no tienen ningún lugar para entrar, no hay camas. En este país particularmente es un desastre, tristemente, la parte de salud. Y vemos como si no hay dinero, pues la persona se muere. Es simple. Pero, Señor, también tú nos has dejado sabiduría, nos has dejado los remedios naturales, nos has dejado como la ciencia también ha avanzado para ayudarnos y ayudar a otras personas. Y te agradecemos por el doctor Andrés, que va a estar impartiendo un poco de ese conocimiento que tú le has podido brindar para ayudarnos y ayudar a otras personas, Señor, en este mundo de sufrimiento. Te pedimos por todas aquellas personas también que están tan enfermas en esta hora, que tú puedas colocar, Señor, tu mano sanadora y les puedas también, o nos uses a nosotros, si fuera posible, para ayudar a aquellas personas que no saben, tal vez que con un vaso de agua, o tal vez con un buen masaje, o tal vez con una buena respiración, pueden mejorar su calidad de vida, calmar un dolor.
Así que, Señor, muchas gracias te damos por cada conocimiento que nos brindas. Acompaña al doctor Andrés, bendice su vida, su casa, su familia. Y por favor, que en esta hora lo que hagamos y digamos sea de bendición y de glorificado sea tu nombre en todas las cosas que hagamos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo allí con nuestro doctor Andrés. José Sotelo, necesitas tener cuidado con tu micrófono nuevamente, por favor, ¿ok? Doctor Andrés, bienvenido, bienvenido. Vamos a comenzar. No se escuta. E agora? Tá ouvindo? Agora, tá Pronto. bem? Muito bom. Bom, inicialmente, eu queria dar boa noite a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, né? E aí a gente tem uma ideia de como será o nosso roteiro hoje. Bueno, entonces el doctor está diciendo que está muy contento con esta nueva oportunidad que tiene de dirigirse a nosotros y vamos a comenzar haciendo una dinámica en esta clase. Entendi que alguns de vocês não estavam aqui na primeira aula e ainda que não fosse assim, julgo ser necessário uma revisão da aula passada. Ok, él entendió que algunos de ustedes no estuvieron en la primera aula y aún estando o que hayan estado en la primera aula, vamos a hacer una revisión, un resumen del aula pasada. E aí, se houver ainda algum tipo de dúvida da aula passada, vamos esclarecer antes de iniciar um assunto novo. Y ahí si el doctor ve alguna duda con respecto al aula pasada, pues el doctor va a esclarecer. Eu vou pedir perdão ao disso. O seguinte, eu estou com uma máquina nova hoje, então eu estou me adaptando a ela. Então vou tentar fazer o compartilhamento aqui, tá? Não tem problema, não tem problema. Muy bien, muchas gracias a todos que se están allí colocando sus nombres ahí en el grupo de WhatsApp. Recuerden siempre poner la lista de asistencia en su grupo de WhatsApp y aquí en el chat. Bueno, estamos teniendo un poquito de, vamos a tener un poco de paciencia. El profesor dice que él está hoy con una máquina nueva, un computador nuevo y está intentando también allí conocer cómo funciona, ¿no? Recuerden a todos estar allí con su lápiz, su cuadernito y la recomendación, como siempre, les recuerdo de tener un cuaderno para cada clase. Esta es una clase de fisioterapia y de remedios naturales. Nada visto ainda? Ainda não. Ou Ainda não. compartilhar. Compartilhar tela.
Bueno, ahí, doctor Andrés, usted me avisa mientras yo doy aquí tal vez algunas informaciones. Ahí dice que, ok, ahí vendo? está compartiendo. Ajá. Introducción a hidroterapia, talasoterapia y termoterapia. Ok. Ok. Bom, Ok, entonces vamos a comenzar. perfeito. Nesse momento eu não consigo te ver, Aldiz, nem me ver mais. Eu só estou vendo a tela. Ok, no tem problema. Aqui estamos. Ok? Tá. De qualquer forma, eu não vou me ater tanto à teoria sobre o que é a hidroterapia e todos esses detalhes, porque creio eu que o mais importante da aula passada é a prática, não é? Os exercícios clínicos, as condutas terapêuticas. É verdade. Tá bom. Então, vamos aqui. A Vamos. introdução do que seria a hidroterapia, algo muito simples, a aula está à disposição de vocês, né? A importância da água e como ela foi usada ao longo da nossa história. Entonces aquí vemos un poco sobre el agua, cómo fue ella usada a lo largo de la historia. A composição do nosso corpo com relação à água e quanto dele se envolve de água. La composición del cuerpo también y cuánto de nuestro cuerpo está compuesto por agua, que habíamos visto un porcentaje en cada órgano, como el pulmón un 86%, el hígado un 86%, músculos un 75%, sangre tiene una buena cantidad, un 81%, los rins o riñones un 83%, el corazón un 75% y el cerebro un 90%. Lembrando que quando nós dizemos água, nosso corpo é composto por 75% de água, não necessariamente H2O, mas líquido, né? Entonces, recuerden que nuestro cuerpo está compuesto de un 75% de agua. Bom, a utilização da água pelos gregos, chineses e tudo mais. E aqui a gente chega à nossa primeira conduta terapêutica. Y aquí vamos a ver nuestra primera conducta terapêutica. Essa técnica, como eu falei na última aula, é uma técnica de lavagem de vias aéreas, limpeza das vias aéreas. Esta es una técnica de lavado de vías aéreas, un lavado intenso de vías aéreas. Neste caso, poderemos utilizar não só a água mineral ou filtrada, mas também o soro, né? E soro caso, comprado em farmácia ou soro caseiro. En este caso podemos usar no solo agua mineral, sino también podemos usar un suero comprado en farmacia o también es posible un suero casero. Relembrando aqueles que estiveram na última aula, existem aparelhos, né, específicos para esse tipo de conduta. Consegue ver aqui na tela, diz o círculo que eu estou desenhando? Sí, señor. Sí, estoy olhando. Alguns aparelhos, né, como vocês veem aqui. Outros nós podemos improvisar. Ok, él está mostrando allí con el cursor un tipo de aparato que podemos utilizar o también podemos improvisar alguno en nuestra casa. Da última vez eu recomendei a utilização de uma seringa de 20 ml. La última vez él hizo una recomendación de usar una jeringa de 20 ml. Isso. E na ponta dela nós poderíamos usar uma oliva. Deixa eu mostrar para vocês uma oliva. Ok, y en la punta de la jeringa, la recomendación que el doctor estaba dando era que usáramos una oliva. Él va a mostrarnos una oliva ahorita, para aquellos que no conozcamos. Isso aqui é uma oliva. Um estetoscópio, né? E aqui é uma oliva. Isso sai
e pode ser colocado na ponta da seringa para que encaixe no nariz e não machuque. Bueno, eu não vi nada. Vocês Não viu olharam? nada? Oh, Jesus. Tá. Deixa eu Ok. voltar aqui. Já. Vendo? Tá. Aí estamos Aqui, viendo un a Oliva. estetoscopio. Está interfiriendo mi celular. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, él está mostrando allí un estetoscopio y las olivas de las puntas de ese estetoscopio Sí. son las que él retiraría para usar en la jeringa, Para poder ela encaixar no nariz e não machucar. para poder encajarla ahí en la nariz y no machucar o no causar daño. Ok. Dessa forma, podemos fazer jatos em uma narina e na outra para limpar as vias aéreas superiores. Y de esa manera podemos hacer un chorro por una fosa nasal, por una nariz y después por la otra. Bom, aí nós temos representações de banhos com óleos e ervas medicinais desde o Egito Antigo. Y también vemos representaciones de algunos baños que se hacían en la antigüedad, por ejemplo en Grecia, con plantas medicinales, con aceites. Isso, os banhos quentes usados pelos espartanos, as termas romanas, Y también los baños calientes, los termos que pasaron a ser costumbre, por ejemplo, por los romanos. Y dice que los romanos crearon 4 tipos de baños. El tepidarium, que hablamos un poco de él. perfeito. Tepidário, um banho morno, né? Não Es un muito baño quente, mas também tibio. não frio. Es un baño tibio, no muy caliente, pero tampoco muy frío. O caudário já é um banho extremamente quente, cheio de vapor. Y también ellos hablaron sobre este baño, el caldarium, que es un baño local, extremadamente caliente y lleno de vapor. E o frigidarium, que é aquele banho já com água fria, para fazer o choque térmico. Y también tenemos el baño frigidarium, que es un baño frío, ¿no? Consistía básicamente en una piscina para inmersirse allí a la altura del hombro, daba el agua. Y su función era cerrar los poros después de un baño caliente. Isso. Existe costume oriental, japonês, dos samurai, né, o guerreiro nobre japonês, aquela coisa toda, de ele fazer o uso de um banho frigidarium todos os dias, independente da estação do ano. Ok, hay como una, ¿cómo se podría decir? Una costumbre, ¿no? Sim. ¿En qué parte falas? Todos os dias pela manhã, ao acordar. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? No frigidário, o banho frio, ele toma todo dia. Ok, ¿en qué país? Japão. Está bueno. Entonces, el doctor dice que en Japón generalmente tomaron una costumbre de hacer un baño frío casi que todos los días. Quase não. Todos os dias, religiosamente. Todos los días. Todos los días hacer un baño. Isso era acreditado pelo japonês de que ele iria ter mais resistência, o que reforça a nossa afirmação da função de fechar os poros e proteger o corpo. Y ellos creen que es una manera en la cual con estos baños ellos van a ser, digamos, más fuertes, van a estar mucho mejor porque es un baño que ayuda a cerrar los poros, ¿no? Sobre todo después de que hacían sus baños calientes y esto les daba más vigor. O sudatorium era como uma sauna
Então, não necessariamente eles estavam se banhando, mas o vapor muito forte fazia com que tivesse o contato direto com a água evaporada, no caso. Y estaba este otro baño que era el sudatorium, que era donde los bañistas se sentaban para, con el calor allí producido, provocar sudor. Esto se produce con vapor, ¿no? Aqui nós temos a representação de um tanque de hidromassagem, o tanque de Hubbard, né, antigo, de 1928, já fazia o uso desses tanques com turbilhão. Aquí vemos, por ejemplo, un tanque de Hubbard, que fue descrito por el médico Walter Bloom en 1928, y él describió el uso de un tanque con turbión activado por un motor, que es una bañera, ¿no? Para dar allí un baño de tina. Exato. Bom, e aí a gente entra em uma outra conduta. O uso da água em via oral, como remédio. Y aquí vamos a entrar en otra conducta, que es el uso del agua por vía oral. Quando falamos do uso da água de forma medicinal, não é qualquer tipo de água, tem que ser a água que vá trazer benefícios ao indivíduo. Y cuando nosotros hablamos del uso del agua, no es cualquier tipo de agua, ¿no? Tenemos que ver que sea un agua medicinal, un agua que nos va a ayudar allí con sus beneficios. No caso, em sua preferência, água alcalina. Y en el caso de preferencia, agua alcalina. Bom, temos aqui o balneoterapia, que é esse banho que pode ser feito em banheira, quentes e frios, né? Hidroterapia, águas que são termais com poderes curativos. Y tenemos acá la balneoterapia, que son baños calientes o tibios o fríos, y pueden ser alcalinas o sulfurosos, ¿no? Con sales, entre otros, encontrados en lugares hidrominerales o preparados en bañeras también. Muito comum em áreas de solo vulcânico. Y es muy común encontrar esto en áreas de suelo volcánico. Aqui nós temos uma ducha escocesa, né? Uma ducha onde vão ser feitos jatos de água de a certa distância, já que a pressão é muito forte, senão machuca o paciente. Então, o paciente mais afastado, uma mangueira com um propulsor que vai lançar água no indivíduo. Aquí anotate, toma apuntes, hijita. Ok, aquí tenemos chorros de agua direccionados contra la piel del paciente, ¿no? En diferentes temperaturas o presión para provocar allí un masaje también vibratorio en el paciente. Son baños con duchas. Ok. As compressas quente-frias, como falei na última aula, que nós podemos fazer com banhos de contraste ou com ataques específicos a certas patologias. Y las compresas, como estamos viendo, puede ser una compresa caliente o fría. Recordemos que la compresa caliente causa una vasodilatación y la fría una vasoconstricción. Isso deve ser usado de forma específica para as doenças que trazem a necessidade dessa abordagem. Y este tipo de tratamiento debe ser específico en un tipo de enfermedad, ¿no? Que va a traer allí un alivio o se puede abordar con este tipo de tratamiento según la enfermedad específica que la persona tenga. Lembrando, em casos de fase inflamatória, jamais devemos usar calor. Recordemos que en fases inflamatorias no debemos usar calor. Bom, aí nós chegamos na talassoterapia. Se não me engano, nós paramos por aqui, não foi? Sim. Perfeito. Então,
A talassoterapia é a utilização da água do mar como forma de ataque terapêutico. Entonces, la talasoterapia es un tipo de terapia de agua del mar para poder hacer un tratamiento. Não somente a água do mar, mas também a própria areia do mar é utilizada em algumas técnicas terapêuticas. No solamente se utiliza el agua de mar, sino también la arena de mar que puede ser utilizada en algunos tratamientos terapêuticos. Aqui no Brasil existe um ditado que o pessoal fala assim, água salgada, alma lavada. Y allí en Brasil la gente dice alma salada, alma lavada. Tienen ese dicho. Gmail? Então, eu sei que fez para mim. Então, a utilização do banho de mar, ele traz grandes benefícios para o nosso corpo, não só pela riqueza mineral da água marinha, mas também pela turbulência que é natural do mar. Entonces, el agua de mar trae muchos beneficios en nuestro cuerpo, no solo por la sal que tiene el agua, sino por la turbulencia que tiene el mar. O que nos leva a uma outra técnica. Como eu falei antes, não só a água, mas a própria areia marítima é utilizada. Então, aqui... Perdão, continue. No solamente, como él estaba diciendo, de la utilización del agua salada, sino también de la arena del mar. Aquí vamos a ver. Aqui nós temos a fangoterapia, que seria um tratamento através da lama proveniente de terras vulcânicas misturadas a águas termais. Então, é muito raro nós vermos a utilização da lama vulcânica sem que ela tenha textura diferente. Entonces, aquí estamos viendo la fangoterapia, que es un tratamiento a través de lama proveniente de tierras con características volcánicas y misturadas también con aguas termales, que es una combinación muy, muy buena. Quando utilizamos esse tipo de técnica, não é incomum acharmos uma textura diferente no material usado, fazendo também uma esfoliação. Bueno, ¿me puedes repetir, por favor? Quando a gente utiliza esse tipo de técnica, a Quando textura do material, Cuando ele é nosotros poroso. utilizamos este tipo de técnica, la textura del material puede ser... É como eu falei com a água marítima, se você pega a areia do mar e esfrega no corpo, você sente o prurido da areia, não é isso? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocáramos arena de mar junto pues con el agua sobre el cuerpo, vamos a sentir como podría decir, como algo rústico, ¿no? Sim. Sí, algo rústico, algo grueso. Isso. Quando a gente fala das características vulcânicas, ela não é tão grossa quanto a areia do mar, é mais fino, mas ainda assim ela tem uma textura diferente. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este tipo de fango, de lama, él no es tan rústico como la arena de mar, ¿no? Él es más suave. É uma técnica muito utilizada para combater certos problemas de pele. Faz muito bem para a pele esse tipo de técnica que vocês estão vendo na imagem. Y este tipo de técnica es muy utilizada para muchos problemas en la piel. Existe a possibilidade de abordar com esse tipo de técnica, mesmo longe de solo vulcânico. Y sería muy interesante poder hacer este tipo de técnica allí con esta lama que viene de suelo volcánico. Podemos adquirir a argila verde, que é o que está sendo utilizado aqui, né? Argila verde, e aí hidratá-la a ponto de ela ficar com essa textura mais de lama.
Y podemos utilizar este tipo de arcilla verde, podemos hidratarla con agua para que quede con esa consistencia, ¿no? Y va a ser mucho mejor y más fácil también para utilizarla. Dessa forma, a técnica utilizada é um banho de imersão, onde a gente cobre o corpo da pessoa com a lama e deixa lá até que ela seque e possa ser retirado já com ela seca. Entonces, una de las terapias, como el doctor está recomendando, es colocar a la persona allí dentro de la lama, dentro, hasta que esa arcilla seque, y después de que esté seca, sacar a la persona ya de allí y bueno, pues obviamente bañarla y todo eso. Pero tendría, doctor, sería como en un buraco profundo. Não. Eu creio que Não. eu não me fiz entender. Ok. A gente não tem acesso a solo vulcânico. Aqui no Brasil é muito raro. Não tem Nosotros vulcão no ativo. tenemos acceso a suelo volcánico. En Brasil Então, é difícil. a gente consegue comprar argila verde, que é uma argila vulcânica, né? E hidratar essa argila para poder usar, como você vê aqui na imagem, a vasilha Ok. com a argila hidratada. Ok, entonces, como es difícil tal vez encontrar un lugar volcánico, aunque hay personas que tal vez tienen esa facilidad, entonces la recomendación es este barro, esto es un barro verde, se llama arcilla o barro, ¿no? Se coloca allí con agua para que llegue a esta textura y poderla utilizar en el paciente. Isso. Dessa forma, a pessoa na imagem, ela está deitada em uma maca e o terapeuta está cobrindo o corpo dela com argila verde. Depois Aqui de coberto, é só esperar secar para depois retirar. Ok, aquí en esta imagen vemos el paciente, está acostado sobre una camilla y se le está colocando la arcilla en todo su cuerpo. Y cuando esta arcilla se seca, ahí es donde la podemos retirar. A crenoterapia, eu creio que é uma terapia que tu estás fazendo uso, Aldice. Ok, Quando... Señor. Continue. No, entonces, acrenoterapia consiste en el uso de aguas minerales con propiedades consideradas medicamentosas o que pueden ser utilizadas para complementar o tratamiento de varios problemas de salud. Como você mesma estava falando antes, da quantidade de água que você ingere, o que é uma parte importante da crenoterapia. Entonces, como yo estaba hablando hace un ratito, la cantidad de agua que bebemos es muy importante en el proceso, ¿no? De la enfermedad y de los problemas de salud. Quando tratamos de pessoas, por exemplo, com a perfeita saúde dos rins, cuando nosotros tratamos personas con una buena salud en sus riñones, e a necessidade de, por exemplo, se perder peso, y hay una necesidad de perder peso, por ejemplo, em alguns casos, nós recomendamos a utilização de um alto volume de água, ingestão de um alto volume de água. Ellos generalmente aconsejan un alto volumen de agua. Sendo assim, a pessoa chega a tomar 4 litros de água por dia. Y siendo así, la persona llega a tomar hasta 4 litros de agua por día. Quando trabalhamos com crenoterapia, essa água deve ser o mais ideal possível, sendo ela mineral ou alcalina. Cuando nosotros trabajamos en un tratamiento con agua, esa agua debe ser lo más alcalina posible, que contenga minerales. Lembrando que a água mineral que consumimos, ela não é água alcalina, porque a água embalada em garrafas de plástico começa a adquirir características ácidas.
nela. Recordando que el agua que muchas veces nosotros bebemos, que viene en esas garrafas de plástico, pues ya pierde, digamos, que sea un agua alcalina, ya comienza a acidificarse por el empaque, ¿no? En el cual está el agua natural. Aqui, mais uma vez, nós vemos a utilização da sauna, que é uma das técnicas que remetem à Roma antiga, Grécia, né? Também. Aquí vemos el sauna, que es una de las representaciones antiguas de Grecia, por ejemplo, que les gustaba hacer este tipo de tratamientos, ¿no? De baños. Isso. E aí também nós temos aqui algumas comprovações mais recentes do uso terapêutico da sauna para o tratamento de doenças cardiovasculares. Y en algunos descubrimientos recientes se ha visto que el sauna es una opción terapéutica para enfermedades cardiovasculares. Se ha descubierto esto hace poco también. Alguém tem ideia do porquê a sauna melhora algumas doenças cardiovasculares? ¿Alguien de ustedes tiene idea por qué el sauna puede mejorar algunas enfermedades cardiovasculares? Por la vasodilatación. Por la Porque eso base. es que Perfeito. A vasodilatação, ela diminui a sobrecarga nos vasos. Y la vasodilatación disminuye la sobrecarga en los vasos sanguíneos. Há um exemplo do indivíduo hipertenso, quando em fase crítica, em âmbito hospitalar emergencial, precisa usar um remédio que é vasodilatador. Por ejemplo, en un paciente que viene a un hospital con una base crítica, él tiene que allí usar un tratamiento, un medicamento que es un vasodilatador. Da mesma forma contrária, também é utilizado em pacientes graves a utilização de vasoconstrictores, como o caso da adrenalina. Y también es utilizado como vasoconstrictores, como el caso de la adrenalina. No caso de pacientes hipotensos, né? En caso de pacientes hipotensos. Então, nós temos aqui um vislumbre do que a hidroterapia pode estar trabalhando no indivíduo. Y aquí tenemos un deslumbre de lo que la hidroterapia puede estar trabajando en un individuo. Note que agora falamos de um hormônio, a adrenalina. Y note que ahora hablamos sobre la adrenalina. Sendo assim, é importante entender que nem toda conduta terapêutica será bem-vinda em todos os indivíduos. Y siendo así, es importante entender que no todas los tratamientos, digamos que responden igual en los individuos, ¿no? Cada uno va a responder seguramente de una manera diferente. Há exemplo de pessoas que passaram por algum tipo de trauma, como um quase afogamento ou uma sensação de afogamento, não vão se adaptar bem a uma banheira de hidromassagem, ainda que ela traga relaxamento. Por ejemplo, hay personas que han pasado algunos traumas de ahogamiento, entonces esas personas a veces es más difícil que estén en una tina, en una bañera para recibir un tratamiento con agua allí por el trauma que han recibido en algún momento en sus vidas. Então, ainda que a água quente cause a vasodilatação, pelo nervosismo, pelo trauma, o corpo vai produzir mais adrenalina, causando vasoconstricção. Entonces, aunque el agua caliente cause vasodilatación, si el paciente está en un estado ahí de shock, pues va a producir más adrenalina y lo que va a haber es una vasoconstricción. Entonces va a causar un efecto contrario, ¿no? Al que queremos. Exato. Bom,
Aqui nós temos um aparelho que é maravilhoso, fácil de se adquirir e que tem vários locais onde vende, internet, lojas e tudo mais. Y aquí tenemos un aparato que es muy fácil de conseguir y lo podemos encontrar en el internet y bueno, en otros lugares. Nesse caso da imagem em específico, apesar de ser um aparelho grande, não é um aparelho para corpo inteiro. Este aparato que vemos aquí no es un aparato para el cuerpo entero. Existe o turbilhão de corpo todo, que é aquela banheira, e existe esse, que é um aparelho utilizado somente para o turbilhão nos pés, onde o indivíduo fica sentado nessa cadeira, com as pernas dentro desse aparelho, para poder fazer a massagem relaxante nos pés. Muito bom, muito moderno, ¿no? Entonces, existe estas bañeras grandes que vimos donde caben todo el cuerpo, o hay también estas bañeras más pequeñas con turbinas, en donde el paciente se sienta en la silla, coloca sus pies allí adentro y va a recibir también masaje en sus pies. Normalmente sendo utilizado água quente nessas banheiras, né? Nos turbilhões a gente usa água quente para trazer um relaxamento mais profundo. Y generalmente en esos turbiones, como le llama el doctor, siempre va agua caliente, agua caliente. Aqui nós temos o exemplo maravilhoso da hidromassagem, né? O banho de hidromassagem, muito comum em muitos locais, hotéis, quartos mais requintados, e a gente tem aqui essa situação onde o indivíduo fica quase que submerso, né? Não necessariamente com água quente, mas uma água que seja confortável para o cliente. Y vemos aquí un baño de hidromasaje, que es una forma muy terapéutica que se utiliza en simultáneo una energía dinámica del agua asociada a una temperatura ideal. No necesariamente tiene que ser caliente, puede ser a una temperatura ambiente agradable que pueda sentir o relajar muy bien la persona, ¿no? En este tipo de hidromasaje. E aqui nós temos uma conduta muito mais voltada para a minha área profissional, a hidrocinesioterapia. Aquí vemos una conducta más enfocada a lo que el doctor hace, ¿no? Que es la hidrocinesioterapia. É a fisioterapia na água, que são a prática de exercícios terapêuticos. Hoje em dia nós temos um advento muito grande da hidroginástica, né? Mas a hidroterapia, ela não tem como ser abordada como a hidroginástica. Entonces, estamos viendo aquí que es hidroterapia con gimnasia, ¿no? O fisioterapia en agua, ¿no? Es una práctica de ejercicios terapêuticos en piscinas. Existe a diferença entre a hidroginástica e a hidroterapia. Y existe una diferencia entre hidroginástica e hidroterapia. A hidroginástica são exercícios feitos em grupo, por exemplo, onde um professor mostra como você se movimentar e a turma repete os movimentos. Y la hidroginástica es, por ejemplo, un grupo de personas que está orientado allí con un profesor para hacer algunos tipos de ejercicios, ¿no? Isso. Na hidroterapia, não. Existem exercícios, mas é uma conduta muito mais individual. Existen algunos ejercicios, pero es una conducta más individual. Essa imagem em específico, a profissional está abordando com uma técnica de hidropilates. Aquí estamos viendo esta persona, este profesional que está abordando esta técnica que es una hidro con pilates. Isso, onde ela está executando um movimento de um exercício para trabalhar o abdômen dela. Y ella está aquí utilizando un ejercicio para trabajar el abdomen de ella.
Lembrando que o banho de imersão em uma piscina tem várias vantagens terapêuticas. Y debemos recordar que una inversión en una piscina tiene varios abordajes terapéuticos, A começar pela pressão hidrostática. comenzando por la presión hidrostática. Alguém lembra o que a pressão hidrostática faz? ¿Alguien de ustedes recuerda lo que la presión hidrostática hace? Não. ¿Alguien recuerda? No. Então, Disminuye el peso de la persona, obviamente. Disminuye el peso de la Produce también persona. una presión en el cuerpo. sim, diminui o peso, o que é uma coisa muito boa para as articulações, mas existe uma situação na pressão hidrostática que é a seguinte: Existe algo de la presión hidrostática importante que es lo siguiente. você estava me vendo esse tempo todo, Odis? Sí, estoy viéndolo. Opa! Então, imagina que eu solto essa caneta no meio do oceano e ela tem um peso, ela vai descer, 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 até que a pressão hidrostática seja mais forte que a densidade dela. Então, ela para de afundar e fica. Isso é o fundamento da pressão hidrostática. Entonces, imaginémonos este lapicero en medio del mar, que se tiró allí en medio del mar y por esa presión hidrostática ya va a flotar, no se hunde, pierde, digamos, su peso, ¿no? Dessa forma, qualquer substância, qualquer peso soltado numa água profunda, ele não necessariamente vai encontrar o fundo do oceano. A depender da profundidade, ele para e vai ficar flutuando. Entonces, digamos, cualquier metal pesado que se fuera allí al mar, no necesariamente va a ir al fondo del mar, puede quedar flotando en algún área del mar. Quanto mais profundo, maior a pressão. Cuanto más profundo, mayor la presión. Segue me vendo? No. Não vê mais. Não. Ok. Creio que dá para seguir assim. Então, o indivíduo que está na posição que essa professora se encontra, ela tem uma pressão hidrostática reduzida nos membros inferiores. Entonces, el individuo que está así como está esta profesora tiene una presión hidrostática menor en los miembros inferiores. Se ela estivesse de pé, em pé, né, ela já encontraria uma pressão muito maior nos pés do que nos braços. Si ella estuviera en pie, tendría mucha más presión en los brazos. ¿En los brazos? Muito mais pressão nos pés, nas pernas. Disculpa, mucha más presión hidrostática en los pies que en los brazos. Perfeito. Ué, o que aconteceu? Corrompeu. Puxa vida. Deixa eu fazer uma pausa aqui, Odis. Eu acho que aconteceu alguma coisa com a minha imagem. Estamos vendo a imagem. Mas... aqui. Voltou. Ok. Seguem vendo normal, né? Sim. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Ok. Bom, nós temos aqui, então, indicações e contraindicações da hidroterapia. Aqui temos indicações e contraindicações da hidroterapia. Bom, a principal indicação da hidroterapia, ela se dá no tocante a... Perdão. No tocante a problemas articulares, ortopédicos,
né, alguns problemas respiratórios. Né? Então, a gente tem aqui indicações de hidroterapia, problemas ortopédicos, respiratórios, esportivos, reumáticos, neurológicos, cardiológicos e estéticos. Entonces vemos que la hidroterapia está indicada en todas las áreas de fisioterapia que envuelven problemas ortopédicos, respiratorios, del deporte, reumáticos, neurológicos, cardiológicos, estéticos y etcétera. Nos problemas ortopédicos, eles atuam de maneira excelente, diminuindo a pressão nas articulações e aliviando as dores. En los problemas ortopédicos es excelente porque disminuye los problemas en las articulaciones, por ejemplo, y alivian los dolores. Os problemas respiratórios, nós encontramos grandes benefícios, não só na natação como uma técnica, mas em outros exercícios respiratórios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. En problemas respiratorios también existen algunos tipos de tratamiento, no solo la natación, sino otro tipo de tratamientos respiratorios que él ya nos va a mostrar en un momento. A abordagem esportiva, né, desportiva da hidroterapia, ela pode ser feita não só para o alívio de carga, o alívio de peso, mas também para a resistência da água. Y, por ejemplo, para problemas del deporte, puede ser muy benéfico no solo para aliviar el peso de la persona, sino de resistencia en el agua. Por exemplo, creio que, se não todos, a grande maioria já chutou uma bola de futebol. Si él no está mal, creo que todos ya hemos jugado con una bola de fútbol. E é muito mais fácil você executar um chute forte em uma bola numa quadra ou num campo do que tentar fazer o mesmo movimento, ainda que sem bola, dentro da água. Então, não entendi muito bem essa parte. Por exemplo, qualquer movimento feito fora da água tem uma facilidade, porque não há resistência. Ok, cualquier movimiento fuera del agua tiene más facilidad porque no tiene mucha resistencia fuera del agua. Já os movimentos dentro da água têm uma resistência da pressão da água. Y ya dentro del agua tiene una resistencia de presión allí en el agua. Então, quando executamos algum exercício, como caminhar dentro da água, Por eso, cuando ejecutamos algunos ejercicios como caminar dentro del agua, é muito diferente do que quando caminhamos fora da água. es muy diferente que cuando caminamos fuera del agua. Dentro da água, nós excluímos o peso corporal, mas aumentamos a resistência com a água. E fora da água, a gente deposita todo o peso, mas não tem resistência com o ambiente. Entonces, dentro del agua tenemos menos resistencia, pero tenemos más resistencia, ¿no es? Dentro Tenemos da água menos- não temos menos- peso, mas temos não resistência. Eso, dentro del agua no tenemos peso, pero tenemos más resistencia. Y fuera del agua tenemos peso, más menos resistencia. Vou sugerir a vocês uma conduta quando tiverem a oportunidade. Existe a possibilidade, para alguns, se possível, de executar um tiro rápido, uma corrida rápida. Digamos, 10 segundos correndo. Ok, él nos está dando un consejo cuando tengamos la posibilidad de hacer un recorrido rápido. 10 segundos, doctor. 10 segundos. 10 segundos ir a hacer una corrida rapidísima. 10 segundos. Então, uma sugestão, né, para vocês experimentarem. 10 segundos,
vocês vão tentar contar 10 segundos e vão correr o mais rápido que puderem no seco, no chão. En 10 segundos ustedes van a correr lo más rápido que puedan en el suelo, en la parte seca. Lo más rápido en 10 segundos. E depois, dentro da água, vão tentar reproduzir a mesma distância percorrida nos 10 segundos que fizeram no seco. Y después dentro del agua usted va a intentar hacer esos mismos 10 segundos dentro del agua. Ese recorrido. É impossível conseguir igualar a marca. Es imposible conseguir igualar la marca. Se vocês conseguissem, sairiam da água. A força executada contra a água iria fazer com que vocês flutuassem e saíssem dela. Entonces, si eso llegara a pasar, va a suceder que por la fuerza íbamos a salirnos de allí, pues del agua. Eso no iba a suceder, no va a suceder. Então, a resistência da pressão hidrostática traz para o músculo um encontro de carga, como se ele estivesse na academia pegando peso. Entonces, la resistencia nos va a traer como una carga sobre el músculo. Isso. Dessa forma, nós temos aqui o trabalho reumático, neurológico e cardiológico. Por quê? No reumático, a gente tira a pressão de Entonces, peso, né? en ese caso, vamos a tener aquí, o vamos a estar tratando un problema reumático, neurológico y cardiológico. Reumático porque nos va a ayudar a bajar la presión. Pressão que eu digo é carga, é peso, não é pressão sanguínea, pressão de carga. Presión de carga. Nos va a ayudar a disminuir la carga de peso. ¿Y cuánto está? ¿Cómo está? ¿Por cuánto tiempo? Alguma pergunta, não? No. Ok. Nos problemas neurológicos, nós temos o calor da água rompendo a espasticidade. Y en el problema neurológico tenemos el calor de agua cumpliendo un propósito, ¿qué? Rompendo a espasticidade, a contratura muscular. Rompiendo allí la contractura muscular. E no cardiológico, através da prática do exercício aeróbico, trazendo assim os benefícios para o coração. Y allí en el cardiológico, a través de la práctica de los ejercicios aeróbicos, pues nos va a ayudar allí a fortalecer y poder mejorar el problemas de corazón. Deixa eu voltar para a minha câmera aqui, que eu vou mostrar o exercício. Segue me vendo? Oi? Una pregunta que no escuché bien. Estamos viendo, sí, estamos viendo. Ok. Dos exercícios respiratórios com a água é o seguinte: você pode usar um canudo para beber líquido, e um copo de água. Entonces, en los ejercicios con agua para problemas respiratorios, podemos usar un pitillo, una bombilla. E aí o que acontece? O indivíduo vai pegar este canudo, imergir no copo de água e vai soprar, fazendo bolhas. Ahí va a colocar esa bombilla o ese pitillo dentro del agua, con la boca va a soplar, haciendo como bolas. Lembrando que quanto mais profundo, mais difícil vai ser ele conseguir soprar. Recordando que entre más profundo esté ese pitillo, más difícil va a ser soplar. Isso gera no pulmão uma pressão positiva expiratória. Y esto genera en el pulmón una presión positiva respiratoria. Expiratória. Na expiração. Expiratoria. Expiratoria. Na fisioterapia, nós chamamos isso de PEEP. P-E-E-P. En fisioterapia se le llama PEEP.
P-E-E-T. ¿Sí? P, de pato. P, sí. Isso. P, Então, E. né, pressão expiratória positiva. Ah, ok. Que se refiere a la presión respiratoria positiva. Isso faz com que o alvéolo dentro do pulmão se mantenha aberto, Y esto porque ele hace encontra que resistência para fechar. él hace que allí esa frecuencia respiratoria esté abierta, ¿no? Porque encuentra una presión que no le permite cerrarse. Então, imagina o alvéolo dentro do pulmão, cheio de ar. Entonces, imagínese el alvéolo dentro del pulmón lleno de aire. Quando nós sopramos, o alvéolo vai comprimir e colocar o ar para fora. Cuando nosotros soplamos, el alvéolo se va a comprimir y va a colocar el aire para afuera. Se houver alguma resistência, o alvéolo vai demorar-se mais a se comprimir. E isso gera se hay pressão algo- positiva. Y si hay alguna resistencia, el alvéolo se va a demorar más para comprimirse y eso va a generar una presión Positiva. positiva. Então, quando o indivíduo tem falta de ar, crise de asma, algo similar, alguns exercícios respiratórios são utilizados para combater esse tipo de coisa. Secreção, catarro. Entonces, cuando una persona, así como estamos nosotros, creo yo, estamos con catarro y con algún problema de asma o problema respiratorio, esos ejercicios son muy buenos para eso. No caso da secreção, soprar em um copo alto, copo fundo, né, onde a gente possa afundar mais o canudo ou a mangueira, o turbilhão da água, a bolha, vai ajudar a soltar a secreção. Entonces, en un caso de que haya mucha secreción, cogemos un vaso, ¿no? Colocamos allí la bombilla o el pitillo y soplamos, hacemos bolas frecuentemente. Isso. Então, o alvéolo vibra, porque a pressão ela não é constante, né? São várias bolhas, blá, 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 blá. E isso faz com que o alvéolo vibre, descolando dele a secreção. Esto va a hacer que el alvéolo vibre y va a permitir que se desligue o se despegue la secreción del alvéolo, porque va a haber repetitivas veces la bola, ¿no? Burbujas de agua. Nesse caso, não é bom inibir a tosse. Tem que tossir para poder expectorar. Y en ese caso no es bueno inhibir la tos, tiene que toser para despectorar. No caso de asma, né, a broncoconstricção, que faz aquele som de sibilo quando o indivíduo expira, certo? Sí, en A el caso bolha de não é asma, o ideal. entonces en el caso de asma, cuando también en el oído sentimos como un zumbido, en ese caso hacerlo de las bolas no es lo ideal. O ideal é que a gente utilize uma pressão contínua, que seria uma técnica de freno labial. Y lo ideal es una presión continua, que sería una técnica frenolabial. Juntamente, né, com alguma erva que seja broncodilatadora, a gente pode utilizar essa técnica de freno labial. Eu vou mostrar para vocês. Y con alguna planta que sea broncodilatadora, podemos usar esa técnica frenolabial que él va a mostrar para nosotros. Consegue ver a boca bem de pertinho, né? Sí. É como se fosse soprar sem deixar o ar sair. Então, a gente aperta os lábios, ó, e sopra com força. Bem fino, Es bem como, fino. ok, de nuevo puedes hacer eso. Inspira, expira. Conseguiu ouvir a Hacer eso. resistência? Escuchamos la resistencia. Então, aperta-se os lábios para impedir que o ar saia.
e força para que o ar saia para encontrar essa resistência. Ok, apretamos los labios para que el aire no se salga y después hacemos botamos, ¿no? Ese aire con resistencia. Algumas pessoas não vão conseguir executar o movimento. Algunas personas tal vez no consigan ejecutar ese movimiento Podemos utilizar o canudo. y podemos usar un pitillo o una bombilla. Tapa o nariz, sopra o canudo. Tapo la nariz y soplo la bombilla o el pitillo. Com o máximo de força que conseguir. Sem Com água el mesmo, máximo. no ar. Con el máximo de fuerza que podamos conseguir. Sin agua, ¿no? Sin agua. Isso. Con el Perfeito. aire. Então, no caso da asma, não utiliza água. No caso de secreção, pneumonias e tal, utiliza água para poder fazer o turbilhão. Entonces, en el caso de asma, no utiliza agua. Pero en el caso de Pneumonia, flemas, secreção. de neumonía, secreción, sí puede usar agua. Ok. Poxa, de novo. Chatinho. Vamos ver. Bom, contraindicações da hidroterapia. Algumas precauções com relação a evitar alguns constrangimentos. Y existen algunas contraindicaciones en la hidroterapia que son necesarias, algunas precauciones a fin de prevenir la proliferación de enfermedades y constrangimientos. Constrangimientos, no sé qué es. Constrangimento é vergonha. Ah, ya. Embaraço. Para no pasar vergüenzas, ¿no? Isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar, se a pessoa tiver qualquer doença de pele que possa ser transmitida pela água, ela não pode entrar numa piscina, por exemplo. Entonces, algunas de las contraindicaciones que deben ser observadas es si observamos en el paciente alguna enfermedad transmitida por agua en la piel, esa persona no debe ir a una piscina o una bañera. Alguém faz ideia do porquê insuficiência cardíaca precisa ser respeitada na imersão? ¿Alguien tiene idea por qué en la insuficiencia cardíaca debemos tener cuidado de ser respetado esta indicación? Peguei pesado. Decirle que por la diferencia de presión. A Por diferença la de pressão? diferencia de presión, dice. Bom, está no caminho. Não é bem isso, mas está no caminho. A linha de raciocínio está correta. La línea de raciocinio está correcta. Por la Quando o presión. indivíduo é insuficiente cardíaco, cardiopata, o coração dele pode ter uma fração de ejeção reduzida. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca, su corazón tiene Uma fração de ejeção reduzida. una fracción de inyección reducida. Todo mundo entende fração de ejeção? No. Perfeito. Vamos lá. Fração de ejeção é o seguinte. Quando o Fracción coração de inyección bombeia, es lo siguiente. Cuando el quando corazón o coração bombea, ele põe para fora dele um volume sanguíneo. Isso é chamado de fração de ejeção. entonces cuando el corazón bombea, él genera un volumen sanguíneo. Eso es llamado de Fração de ejeção. fracción de inyección. É ejetado do coração um volume de sangue, né? Então, quando nós temos uma fração de ejeção reduzida, quer dizer que o coração não suporta a carga que deveria. Entonces, cuando tenemos esa fracción de inyección reducida, el corazón no soporta esa carga
¿no? Allí. Então, imagine que essa pessoa está dentro de uma piscina e as periferias do corpo estão todas sob pressão hidrostática. Os Entonces, vasos estão sendo comprimidos. Imagínese que está una persona allí dentro de una piscina y todos sus vasos están siendo constreñidos. O coração vai encontrar uma resistência maior para mandar o sangue para todos os vasos. Y el corazón va a encontrar una resistencia mayor para enviar sangre para todos sus vasos, todos los vasos. Quando, pela doença, em repouso, ele já tem dificuldade. Imagine com resistência. Cuando esta persona está en reposo, ya tiene dificultades. Imagínese con una resistencia. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele é proibido de entrar em água. Entonces, una persona con insuficiencia cardíaca es prohibido que entre en agua. Pode ser feito ainda o banho de argila, pode ser feita a compressa, quente ou fria, sem problemas, mas entrar na água e sofrer efeito da pressão hidrostática, não. Y a este paciente se le puede colocar arcilla, compresas, pero entrar en el agua no, porque va a haber un problema allí en esa presión hemostática. A pressão arterial descontrolada também é outro problema que deve ser alertado antes de colocar o paciente nessa situação. Y también debemos estar en La alerta hermana de en un paciente con media presión hermana. arterial descontrolada. tiene Já que a pressão hidrostática vai estar atuando diretamente na pressão sanguínea. Ya que la presión hidrostática va a estar actuando directamente en la presión sanguínea. Eu creio que incontinência urinária e fecal dispensa comentários. El doctor cree que incontinencia urinaria y fecal pues está fuera de cualquier comentario. No entanto, crianças recém-nascidas, bebês, podem fazer uso dos banhos, desde que estejam em uso de fralda específica. Y, o más bien los bebés pueden usar o pueden hacer un baño, ¿no? En bañera, utilizando los pañales necesarios o debidos para ese Não em tipo banheira, de Augusto, em tratamiento. piscina. En piscina, en piscina, en piscina. Porque, Un bebé no podría. A banheira é só ela. Sujou, trocou a água, resolveu. A piscina não dá. Claro. Entonces, en bañera, si pasó algo, ya lo cambió y punto. Pero en piscina, obviamente que no va a dar, ¿no? Para hacer ese cambio. Existem banhos, inclusive, específicos para bebês que são excelentes para aliviar cólicas, dores, melhorar a qualidade de sono. Y hay baños específicos maravillosos para bebés, para controlar el sueño, para dolores que se pueden hacer con los bebés. As cólicas por causa de gases, melhora o peristaltismo, consequentemente otimiza a produção de fezes. Con los cólicos o también Bebê que tem constipação, né? Prisão de ventre. por constipación o presión de vientre, cuando el niño tiene problemas allí de su sistema digestivo. Existem baldes maiores, mais altos, aonde o bebê consegue ficar dentro da água somente com a cabeça do lado de fora. Y existen baldes altos donde el bebé puede quedar solamente con la cabeza por fuera. Então, imagine o bebê dentro do balde, a água vai estar aquecida, o bebê fica com a água no pescoço e o terapeuta vai segurar a cabeça do bebê pelo pescoço. Já que quando ele entra na água, o peso diminui. Então, se segura o bebê pela cabeça. Entonces, imagínense en el bebé en agua calientita, ¿no? Agua quente. En agua caliente. Y el bebé Mergulha. está allí en un bañador, en un balde.
y va a quedar solo la cabeza por fuera, en donde el terapeuta va a agarrar la cabeza del bebé, porque obviamente su peso mermó, ¿no? Su carga. Então, Entonces, el cuidado, terapeuta puede tener allí su cabeza sujetada. cuidado na hora de segurar, para não segurar no pescoço, senão fecha a circulação cerebral sanguínea. Hay que tener cuidado allí en el momento de agarrar al bebé en el pescuezo, porque puede cerrar allí la circulación, ¿no? Sanguínea, allí en el pescuezo. Bueno, el pescuezo no, sino sí, en el cuello. Então, os pontos de toque, de contato, são em mandíbula, no osso, e atrás, no occipital, no pescoço, na nuca, no osso da cabeça. Entonces, los puntos son la mandíbula y el occipital. Sería esa parte, ¿no? Sim. La mandíbula y el occipital para agarrar al bebé, no del cuello. Com as mãos, ó, dessa forma. Con las Ok. manos de esa manera. Pescoço, rosto. Agarrando el cuello y el rostro. Ok, vamos voltar. Bom, febre alta. Febre alta, jamais o indivíduo deve entrar na água, muito menos água aquecida. Con fiebre alta no debe entrar allí en agua caliente. No caso de uma febre descontrolada, em algumas pessoas é feito um banho de imersão, né, com água gelada. En algunos casos, en una fiebre alta, se puede colocar al paciente allí en un baño de inmersión con el agua helada. Então, quando o indivíduo já está ali com seus 40 graus centígrados de febre, já se faz necessário, quando não um banho de imersão, podemos envolvê-lo em um lençol molhado com água gelada. Entonces, cuando el paciente está, por ejemplo, en unos 40 grados de su fiebre, se puede sumergir allí, hacer este baño, y si no está en esa temperatura, está en una temperatura más baja, podemos... Não. Se não for possível mergulhar, a gente adapta e faz compressas. Ok, si no es posible colocarlo en una tina, en una bañera con agua fría, se puede hacer compresas con una sábana, ¿no? Fría. Sim. Una envoltura. O banho frio no chuveiro, em muitos casos, não é o suficiente. Muchas veces el agua fría en la ducha, en algunos casos, no es suficiente. É preciso água realmente refrigerada, gelada. Es preciso realmente agua helada, ¿no? Con hielo. Então, nesses casos, se nós vamos pegar lençóis grandes, toalhas, molhar na água e enrolar a pessoa. Entonces, en esos casos se puede colocar la sábana en agua muy fría y se enrolla la persona, todo el cuerpo allí. Em casos de crises epiléticas, não leva em consideração o indivíduo que tem epilepsia, mas a crise epilética. Y en un individuo, una persona que tenga una crisis epiléptica, no, tampoco es recomendable. O que é diferente de ter crise e ser epilético. Lo que es diferente de tener una crisis y ser epiléptico. O paciente epilético, devidamente medicamentado, né, tratado, não vai ter crises, podendo executar as tarefas, né, normais. Mas é necessário cuidar desse indivíduo. En un, Tá paciente atento. en un paciente con epilepsia debidamente medicamentado para poderle hacer también la terapia, pues no va a tener ningún problema, pero sí es importante estar pendiente en este tipo de pacientes. A baixa capacidade pulmonar vital é um indivíduo que não consegue respirar de forma adequada.
También es importante tener en cuenta el individuo con una baja capacidad pulmonar vital, que no puede respirar normalmente, ¿no? Por exemplo, pessoas que têm comprometimento pulmonar, menos do que um pulmão funcionando. Por ejemplo, con personas que tienen comprometido su pulmón, como una fibrosis pulmonar podría ser. Sim, como a fibrose, como o enfisema. Como fibrosis, enfisema pulmonar. Es de Isso mucho reduz cuidado. o volume, né? O volume tidal no pulmão. Consequentemente, quando ele entra na água, a pressão hidrostática aperta o pulmão, dificultando Esto- que ele possa encher o pulmão de ar. Entonces esto va a traer allí un problema con su pulmón, ¿no? No va a tener esa capacidad. Isso. Então, a doenças sistêmicas é uma outra contraindicação, né? Porque em muitos casos pode gerar um quadro inflamatório e aí gera um quadro de sepsis. Entonces, en enfermedades sistémicas puede incluso generar un cuadro inflamatorio y puede generar un cuadro de asepsis, Andrés. Isso. ¿Por qué podría ser esto? A sepse, não a sepse, sepsis. Sepsis é um quadro de infecção generalizada, né? Sí, ok, muy bien. Entonces, puede traer un cuadro de una infección generalizada. Por exemplo, existe uma infecção muito comum, principalmente nas mulheres, que é a infecção urinária. Por ejemplo, existe una infección muy común generalmente en las mujeres, que es la infección urinaria. Que é algo que pode se perder o controle e desenvolver uma sepse. Y que es algo que puede perderse el control y desenvolver una sepsis. Nesses casos, o paciente precisa de um internamento e não de um banho de imersão. Y en esos casos el paciente necesita de una internación y no de un baño de agua por inmersión. Perfeito. E, por fim, os sintomas de trombose venosa profunda. Aqui eu creio que seja importante esclarecer melhor a trombose venosa profunda, até mesmo porque na nossa próxima aula vamos falar sobre ela. Y también es importante con personas con síntomas de trombosis venosa profunda, que vamos a hablar un poco de ella en nuestra siguiente clase. Então, o que seria a trombose venosa profunda? Alguns sinais de trombose são a vermelhidão nos membros, né, nas áreas, o calor, né, e a dor que o indivíduo sente. Y algunos síntomas de las trombosis venosas es el calor, es el ardor y que se puede colocar rojo también, ¿no? Allí en el área. Isso. Bom, no caso de trombose, eu creio que aqui já encerrou. Perfeito. No caso da trombose, nós temos uma situação aonde... Perdão? Sí, en el caso de trombosis tenemos una situación aonde é necessário o indivíduo reconhecer os sinais. Por en exemplo, donde es necesario al individuo reconocer las señales. Por ejemplo, quando nós temos varicosidades calibrosas. Por ejemplo, cuando tenemos varicosidades calibrosas. O que são varicosidades? Todos conhecem varizes, correto? Todos conocemos sobre las varices, ¿correcto? Varices. Na varicosidade calibrosa, a varize é muito maior e modifica a textura da pele. En la varicosidad calibrosa, la varice es mucho mayor. Modifica a textura da pele. Y va a modificar la textura en la piel. Diferente de um vaso dilatado, a varicosidade acumula sangue.
diferente de un vaso dilatado. La varicosidad acumula sangre, o que pode causar coágulo sanguíneo. lo que puede causar un coágulo sanguíneo. E se colocarmos essa pessoa na água, a pressão hidrostática pode fazer com que esse coágulo solte e desloque, podendo causar vários problemas que podem ser letais ao paciente. Y si colocamos a un paciente en agua, esa presión hidrostática puede causar que ese coágulo se vaya para otro lugar y puede causar o podemos causar daños graves en ese paciente. Isso. Bom, em se tratando de hidroterapia, nós encerramos aqui. Eu só gostaria de trazer um detalhe importante para vocês, que é sobre a geoterapia, a argila. Como eu falei mais cedo, a argila verde, né? Eu gostaria de citar as outras duas argilas que a gente tem contato mais fácil. Ok, entonces en cuanto al tema de hidroterapia, vamos a estar dejando el tema hoy por aquí, pero él va a tener una aclaración sobre algunas argilas que también podemos usar, arcillas. Bom, a argila verde, aquela argila sulfurosa de solo vulcânico, ela é muito utilizada quando a gente vai tratar alguma situação mais periférica no corpo, mas em termos de pele. Y entonces esa arcilla verde, que es también volcánica, ella se utiliza sobre todo para problemas allí más superficiales en la piel. Quando nós vamos trabalhar alguma lesão muscular, nós damos preferência, muscular ou visceral, né? Damos preferência à argila vermelha. Y cuando vamos a tratar allí algún problema muscular o visceral, vamos a dar de preferencia allí a la arcilla roja. E quando vamos tratar algum problema articular, aí nós podemos dar preferência, articular ou ósseo, né? Podemos dar preferência à argila branca. Y cuando vamos a tratar algún problema articular o óseo, vamos a dar preferencia allí a la arcilla blanca. Note que existe uma semelhança entre a cor da argila e a estrutura que nós vamos trabalhar. Então, vermelho, músculo, branco, osso e verde, pele, embora a gente não seja verde. Entonces, recordemos que hay como una similitud entre los colores de la arcilla y los órganos que vamos a tratar. La arcilla roja para los músculos, la arcilla blanca para los huesos y la arcilla verde para la piel, aunque no somos de color verde. Sendo assim, quando formos tratar com geoterapia algum paciente e tivermos disponibilidade das cores de argila, podemos escolher a que melhor vai ser indicada para aquela situação. Cuando vamos a tratar un paciente, pues es importante saber el color de la arcilla que vamos a utilizar en el paciente para que tenga un mejor efecto. Quando não, a argila vermelha, que é a mais comum, pode ser utilizada para tudo, embora os efeitos não sejam tão benéficos quanto a argila com a coloração adequada. Si en un caso solamente tenemos arcilla roja, pues vamos a utilizar la arcilla roja, ¿no? Más sería importante utilizar la arcilla indicada para el tipo de enfermedad, ¿no? U órgano que se va a tratar. Patrícia pediu para relembrar as colorações da argila e as suas utilizações. Então, vamos lá. Argila branca, ossos e articulações. Argila vermelha, músculos e vísceras. E a verde, a pele. La arcilla blanca para los huesos, articulações. Articulaciones. La arcilla blanca para huesos, articulaciones. La arcilla roja para los músculos y las vísceras, por ejemplo. Y la arcilla verde para la piel. Ok. Bom. Así que bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho y oremos que Dios nos ayude, nos acompañe. Dios los bendiga.
Chao, chao, una buena noche. Chao.